अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस खास वीडियो में रिज़्क़ की तंगी को दूर करने का बहुत ही खास और मुजर्रब अमल आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह पाक के दो मुबारक इस्मों का ऐसा अमल जिसे करते ही तकदीर बदल जाएगी, हर हाजत हर मुराद पूरी होगी। मेरे जो भी बहन भाई रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं, फाकों से तंग आ चुके हैं, तो इस माह मुबारक में सिर्फ एक दिन ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल को करने की बरकतों से हालात बदल जाएंगे, रिज़्क़ में वुसअत पैदा होगी और जो रिज़्क़ अल्लाह पाक ने आपको दे रखा है उसमें ऐसी शानदार बरकत पैदा होगी कि आप तो क्या, आपके रिश्तेदार भी हैरान होंगे कि आपके पास इतना रिज़्क़ कहाँ से आया है। नाज़रीन व सामीन, ये अल्लाह पाक के दो मुबारक इस्म अल वहाब अर रज़ाक़ का ख़ास वजीफ़ा है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल की आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, अल्लाह पाक के मुबारक इस्म अल वहाब, इसको पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। इस मुबारक इस्म के बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। जो भी शख्स 7 मरतबा रोज़ाना सुबह के वक्त इस इस्म को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो जो भी दुआ करेगा वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। जो इस इस्म मुबारक को इशा की नमाज के बाद 1414 मरतबा पढ़ेगा उसे रिज़्क़ की फ़राखी नसीब होगी और कभी भी रिज़्क़ की तंगी का सामना नहीं होगा। जो कोई फ़िक्र फ़ाक़ा से परेशान हो वो इस इस्म मुबारक अल वहाब कसरत से पढ़े। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक उसे ऐसी राहत अता करेगा कि वो खुद भी हैरान हो जाएगा। जो चाशत की नमाज के बाद सजदे की आखिरी आयत पढ़कर सजदे में 7 बार अल वहाब पढ़ेगा वो मखलूक से बेपरवाह हो जाएगा। जो कोई रिज़्क़ की फ़राखी चाहता हो और चाहता हो कि घर में खैर बरकत हो, कारोबार में खूब तरक्की हो और घर में कभी भी फाके ना हो, वो चाशत के वक्त 4 रकत नमाज पढ़े, फिर सलाम के बाद सजदे में जाकर अल वहाब 104 बार पढ़े और अगर इस तरह फुर्सत ना हो तो 50 बार पढ़ ले। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जल्द ही मालदार हो जाएगा। कोई भी हाजत पेश आए तो आधी रात के वक्त घर या फिर मस्जिद के सेन में सजदा करके हाथ उठाकर 100 बार यानी एक तस्बीह इस इस्म मुबारक को पढ़े। ये अमल 3 या 7 रातों तक जारी रखें, दरमियान में नागा ना करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो भी हाजत होगी, जिस हाजत को पेश नज़र रख कर ये अमल करेगा वो हाजत पूरी होगी। जो इसे इशा के बाद 1150 मरतबा 1150 मरतबा पढ़े, अगर उस पर कर्ज का बोझ है तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कर्ज से निजात पाएगा। और जो शख्स फिक्र फाका में गिरफ्तार हो वो कसरत से इस इस्म मुबारक अल वहाब पढ़े या फिर लिख कर अपने पास रखें या फिर चाशत की नमाज के आखिरी सजदे में 40 बार पढ़े तो अल्लाह पाक उसे फिक्र फाका से निजात अता करेगा। हर चीज़ में बरकत के लिए, हर हाजत के पूरा होने के लिए इस इस्म मुबारक को पढ़ना नहायत ही मुजर्रब और ख़ास है। जब कोई मुश्किल पेश आए, किसी मैदान में जाकर दुआ की तरह हाथ उठाकर 100 मरतबा यानी एक तस्बीह इस इस्म मुबारक अल वहाब
آپ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گے۔ وہ دوسرا اس میں مبارک جس کا صبح کے وقت آپ نے ورد کرنا ہے وہ ہے الرزاق، جو اس اسم مبارک کو نہار میں 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنانا۔ اللہ پاک ایسا ذہن عطا کرتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے۔ جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں نماز فجر سے پہلے 10 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر دم کرے، اللہ پاک اس پر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ بیماری اور مفلسی اس کے گھر میں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور جب پڑھنے لگے تو پڑھنے کا آغاز دائیں کونے سے کرے، منہ اپنا قبلہ کی طرف رکھے۔ انشاءاللہ عز و جل مالی حالات میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ جو فجر کی فرض اور سنت کے درمیان 41 دن تک 550 مرتبہ یعنی 550 مرتبہ اس اسم مبارک الرزاق اس اسم مبارک کو روزانہ پڑھے وہ دولت مند ہوگا۔ اس میں فجر کی نماز باجماعت سے پڑھنا اور اس اسم مبارک کے اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا نہایت ہی مجرب ہے۔ جو اس اسم مبارک کو روزانہ تنہائی میں 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیحیں پڑھے، انشاءاللہ عز و جل خاص روحانی مقام حاصل کرے گا۔ جو کوئی چاہتا ہو کہ غیب سے رزق ملے اور رزق کے دروازے کبھی بند نہ ہو تو ہر نماز کے بعد اس اسم مبارک کو پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں خوب خیر و برکت ہوگی اور غیب سے روزی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی چاہتا ہو کہ ہر حاجت پوری ہو تو اس اسم مبارک کو 70 بار اس جگہ پہ پڑھے جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق اس طرح 11 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر 41 روز تک پڑھے، اس کے لیے رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ پھر کبھی رزق کی تنگی کا سامنا نہ ہو، اور اتنا رزق ملے گا کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں پھر بھی رزق میں کمی نہ ہوگی۔ یہ دونوں اس اسماء مبارک الوہاب الرزاق خاص طور پر رزق کے لیے ہیں۔ صبح ہوتے ہی ان 2 اسماء مبارک کا ورد کر لیں تو انشاءاللہ عز و جل پورا دن غیب سے رزق ملے گا اور کبھی بھی رزق کی تنگی کا سامنا نہ ہو۔ ناظرین و سامعین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔